तमें सब आइल से बालू नदीटा कुआडे गले तार से कुआडे बुलुथिबे बुली बुली एबे आसीबे मु केमि जानिबी डीजे बाजी हम जलवा देखे डीजे बाजी अरे एटा ट्यूशन टाइम बुली बुली के एतले को आउछ ना तो बापा को कहूची तोर बापा को कहबी रे मुह कौन तळू पति दउछु सार आउ जा हला छिड़ा हुना आम मुंडियाटा मारू हाँ तो बहुत भक्ति तो भक्ति खाली गली जाऊँगी हाँ हाँ मुंडियाटा मार जा ये कौन सब पादुक पानी तू बहुत बालुंगा आलुणु रे काली तो बापा को कहबी रे एतल को तो आइल पाठ सब होती तोर कौन होती रे कौन मुह तले को पतिकी मन दुखरे बहीचु ए नालिया चुटी शुभुनी मेडिकल ता बहुत तो मेडिकल पड़ी तोर कौन होती रे तो मुह कौन सुकुटी जाइए कौन होती रे सार मो बापा थाना रे मेडिकल ता बापा थाना रे निरीह पिला दीटा रे तुम कहीं आइच कहल तुम जाओ 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 घर जा ए पुआ कहीं मन दुख कर कहल जाओ ए बापा जा रे कहीं बेकार ट्यूशन आइल कहल जाओ जाओ आम सार आसु हाँ हाँ जा रे बापा जा सार आप मनीष नुहत आप बण सरी आप महान मनीष मो चक्कर कहीं हस अरे कहीं हस सर ता बापा तो हाबिलदार ता बहुत तो नर्स आ से माने हॉस्पिटल थाना को न जाई कोन घरे बसी गिनी बजेबे कौन है थोड़ा मत पटी मार दे से दीटा पड़े काली आसतु रही काली कथा मु बुझी कौन चलती सब अरे किसी पाठ साठ ना ये आसी खटी कर सार देखुना कौन मो बापा गोटे जाऊ लाइन मारे मत कौन बाड़े देखू ता बापा लाइन मारे जाए कुआड़े जाऊ तोर कौन मो बापा कथा कौन तो बापा कथा ते भारी दुख लगुव अरे ये क्या संगे कथा होता सार ता बो कौन फोन करते कथा बो फोन करते जो गड़ी तड़ी कथा होता ना पचार मत सब कथा क्या संगे कथा होलु क्या संगे कथा होलु मो बो सहित गपुली बो सहित एमती गपुलु कान कहीं कथा होलु पेट को पूरे देलु मोबाइल मुझे बो सहित गपिली बो सहित घरे गपिबानु ये आसी गपिबु पाठ साठ ना गंध ना बाड़ेला बेलू कांद बाहरी पड़ुई अरे बुढ़ा हेलुणु पाठ आसुनी अरे ए नालिया मजा अना उपरको ना एबीसीडी मगेलु सर कौन कहले मत आसुनी देखिए मुझे कहबी ए पर आड़ेबा बी पर बाड़ेबा सी पर चिड़ेबा डी पर सर डी पर डरेबा सर ई पर इट्टा मारिबा कही चल एच पर हले सॉरी हटेबा बुढ़ा हेलुणु एबीसीडी तो मगई पानु आउ तू जो मगेलु एबीसीडी मो कान उठिला दिन मु शुणिनी अरे तोर एबीसीडी जो मगेलु तोर जी एफ तोर कुआड़ गला जाकि एच पाखे जाकि माड़ हेलु सर जीएफ कथा कहतुनि सर जीएफ मो भाग्य नहीं सर कांदनी रे बगुला सर आप कौन कले जानी जीएफ कथा कहीं पचार सर बहुत चेष्टा कर पिलाटा पाइली मिशन एना गोटे चलती मिशन जीएफ खोजा जीएफ खोजा चलती सर आमको सर छाड़ी दिखाँ आम मनटा बहुत दुख होगा मुझे गोटे जीएफ खोजिक आनी चल धन तो गोटे जीएफ देखिक आने सर चल चल चलो चलो उठ जा कौन बस 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 जीएफ कौन तुमको ये कौटी मिल जाव ये कौन मार्केट में बिक्री होती धरिकी पलि आसो जीएफ नुह जीएफ बहुत मेहनत करा दरकार पाठ पढ़ले तुम जीएफ पाइपर है सर आप कौन जानते कहले जीएफ मार्केट रे जहाँ जिते एना जीव मार्केट रे गोटे घेरा बुलिक आसू गोटे मो गोटे नहीं आसू आप किसी जाना आमको टे छाड़ू टेंडर पकई पिला जीएफ पाँच आम पाइपर आप खाली छाड़ू देखो आम कौन करूँ खेलटा चल सांग चल सर जाऊँ चल नमस्कार
ସାର୍ ତମକୁ ସେ ପୁଣି ବକରା କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ହେଇ ବକରା କ'ଣ ଜିଏଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ସାରେ ଯିଏ ମାନେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ୟୁଚର ନୁହଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆରେ ହେ ସେ ଟୋକା ଦିଟା ପୁଣି ମତେ ଚୂନ ଲଗେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ। ରେ କାଲି ତ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଦେଇ ପଳେଇଲ। ତୁ ଟୋକା ବହୁତ ବଦମାସ ହଉଛୁ ହେଲା। ଆଜି ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ସବୁ କହିବୁ ହେଲା। ରେ ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିକି କହିଲୁ ବର୍ଷା ହଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲି ନାହିଁ। କହିଲୁ ଦେଖିଆ କହିଲୁ। ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ସତରେ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା କି? ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା? ହଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇନି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି। ରେ ସାର ସାର ଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ହାଁ ବୋଉଲୁ ସାର୍ 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 ଭୁଲ ହେଇଛି। ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଉ କାହିଁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ମୁଁ ଏଇନା ଯାହା କହିବି ମୋ ପଛରେ ଖାଲି ପାଳି ଧରିବୁ। ହଁ ଖସିଆ ଯିଆ ଆଉ। ହଉ ହଉ ସାର୍ ପାସ୍। ସାର୍ ପାସ୍। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ ମାଇଲା ତତେ ବି ସେତେବେଳେ ପାସ୍ ମାଇଲା? ନାଇଁ ସାର୍ କଥା କ'ଣ କି ତା ବୋଉ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କୌଣସି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଲାଗେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଟିକେ ସାର୍ ଜୋରରେ ପାସ୍ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିହେବନି ସାର୍। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଯାଅ। ଦେଖରେ ମୋ ନାଁ ଲେଖୁଛି ତୋ ନାଁ ଲେଖୁନୁ ବେ। ଆରେ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଟି ହେବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଦ ସରୁନି? ରହିଥା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ଓହୋ ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ବେ। ହଁ ବେ ରତା ଆମର କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କଲାଣି। ଆବେ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ କହୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ତୋର କ'ଣ ମୁଦ ସରୁନି? ସାର୍ ସାର୍ ନାଇଁ ସରୁନି ବା। ସାର୍ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁକ୍ତି ନଥିଲୁ ସାର୍। 3 ଦିନର ବାହାରୁଛି ଏକାଥରେ। ସେଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯାଇଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଶେଷ ହେଲାଣି ଆସି ତମ ମୁଦ ସରୁନି? କେତେ ମୁତୁଛ ବେ? ହଁ ସାର୍ ହଉ ସାର୍ ଛୁଟି ଆଜି ହେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ନାଇଁ ସାର୍ ଆଉ ବାହାରିବ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ତୋର କେତେ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରିବ? ମୋର ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ହଁ ସାର୍ ଟୋଟାଲ୍ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ହଁ ସାର୍ ରଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହିଲା? ସଇଲା ନା ଆଉ ଟିକେ ର। କ'ଣ କହିଲା? ଆସ ଯିବା। ନାଇଁ ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ରେଡ଼ି ସଇଲା ତ? ହଁ ଚାଲ ଆଉ ଲେଟ୍ କର। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ବକରା କରିଦେଇ ପଳେଇଲେ। ସିଏ ମତେ ଗଲା ଆସି କହିଗଲେ ବା ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଟା ନେଇକି ଯିବୁ। କି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛୁଆକୁ ପଢ଼େଇଲି ଯେ ସବୁତକ ନଷ୍ଟ ଛୁଆ ମୋରି ଭାଗ୍ୟରେ ପଡ଼ିଲେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବାଏ।